Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madam Vice Chancellor, respected faculty members, proud parents, distinguished guests, and above all, my dear graduating students. Today is not just a celebration of degrees. It is a celebration of service, sacrifice, and hope. I stand before you at a university that carries a name which is not merely a memory, but a promise of courage, compassion, and an unshakable belief in the dignity of human life. Graduates, you choose a profession that demands more than intelligence. You choose a calling that demands empathy. You choose a path where success is not measured in wealth or status, but in lives saved, pain eased, and dignity restored. And you choose this path in Sindh, a land that has given the world healers, scholars, and humanitarians long before modern borders were drawn. When my mother spoke of health, she did not speak only of hospitals and medicines. She spoke of justice, because a society that denies healthcare denies its people their most basic right, the right to live with dignity. You, the graduates of this university, are now the custodians of that right. Some of you will serve in large hospitals. Some of you will go to small towns and villages. Some of you will work with the latest technology, others with limited resources. But wherever you go, remember this: your white coat is not a symbol of authority. It is a symbol of trust. The world you are entering is not an easy one. We live in a time of pandemics, climate disasters, inequality, and conflict. In our own region, we have seen how quickly peace can be tested, how suddenly lives can be put at risk. Yet we have also seen something extraordinary: the unity, resilience, and professionalism of our people and institutions when Pakistan was challenged. In moments of crisis, doctors, nurses, paramedics, and healthcare workers stand shoulder to shoulder with those who defend the nation, protecting life not with weapons, but with knowledge, courage, and compassion. That is also a form of patriotism. Graduates, never forget where you come from. Larkana is not just a city. It is a symbol of resistance against injustice, of belief in democracy, and service to the common people. Let your education never distance you from the poor patient, the anxious mother, or the forgotten child. Let your success never make you forget the oath you took to treat every human being with respect, regardless of wealth, background, or belief. To the parents and families here today, your sacrifices made this day possible. This degree belongs to you as much as it belongs to your children. To the faculty and administration, you have not merely taught medicine, you have shaped character. And to the graduates, my final message is this: be excellent doctors, yes, but more importantly, be good human beings. Because science heals the body, but humanity heals the soul. Pakistan needs your skill. Sindh needs your commitment. And humanity needs your compassion.
I congratulate you from the depths of my heart. May you serve with courage, may you lead with humanity, and may you always choose hope over fear. मैं आखिर में दो टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा, एक हेल्थ केयर के हवाले से और एक तालीम के हवाले से। जहाँ तक सेहत का शोबा है, आपने तो अपना डिग्रीज हासिल करके आप अपना ज़िंदगी इस शोबे को डेडिकेट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, हमारी सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया, और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। मगर ये इदारे सिर्फ नया बिल्डिंग्स, नया टेक्नोलॉजी, नया मशीन्स के साथ कामयाब नहीं होंगे। जब आप आएंगे, इन इदारे में खिदमत करेंगे, इन इदारे में काम करेंगे, तो हमारा सेहत का निज़ाम तरक्की करेगा। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि जब वफाक ने सिंध को NICVD का इदारा डिवॉल्व किया था 2015 में, और जो आज सिंध ने, सिंध की हुकूमत ने, सिंध के अवाम ने उस इदारा में इन्वेस्ट करके जहाँ तक लेकर आए हैं, अब NICVD का इदारा, चाहे वो कराची वाला हो या हमारा सखर वाला हो या तमाम अज़ला में जहाँ हम अभी तक इस इदारे को पहुँचा सके, हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है, और जहाँ दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है, और पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क नहीं है जितना हम मुफ्त का ये इलाज करवाते हैं। कोई और मुल्क नहीं है जहाँ ऐसा कोई इदारा हो जो इतने पेशेंट्स की खिदमत करे। वैसे ही हमने पार्टनरशिप किया है SIUT के साथ, और इस इदारा को हम मुख्तलिफ अज़ला में लेकर आए हैं। सखर में, कराची में मैंने हाल ही में एक नया उनका बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। वहाँ भी डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की जो मेहनत है वो आपके सामने है, और हमने उनके साथ दे के ये शानदार इदारा को जगह जगह पहुँचाई है। और हमारा ये कोशिश होगा कि मज़ीद अज़ला में हम इसको, मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स में हम इस इदारा को लेकर आएँ। वैसे ही जैसे NICVD था, वैसे हमारा NICH का इदारा जो बच्चों के इलाज के लिए वफाकी इदारा था, उसको इसमें भी हमने इजाफ़ा किया है। जहाँ एक इदारा होता था, अब कराची में 4 है, और सिंध के नवाबशाह में, जामशोरो में, सखर में, और कल के बाद यहाँ हमारा लारकानों में हमने इस फैसिलिटी को, इनके इंटेंसिव केयर के जो फैसिलिटी वो पहुंचाया है। वैसे ही हमने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में सिंध के बच्चों के लिए इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रूम्स खोले हैं। वैसे ही इंशाअल्लाह ताला सिंध के तमाम अज़ला में हम चाहते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हम शानदार इदारे बनाएं। हमारे कायम अली शाह साहब, साबिक वज़ीर आला सिंध, ऑडियंस में बैठा हुआ है, और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि जो इदारा कायम किया गया है गंबट की तहसील में, खैरपुर में, वो किसी भी पाकिस्तान का किसी भी बड़ा शहर, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो क्वेटा हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, वो उस एक गंबत की हॉस्पिटल का उन तमाम शहरों में एक भी पब्लिक
میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل فیسلٹی ایسا نہیں ہے جو اس گمبت کی ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میں اب آج کے بعد آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ انشاءاللہ تعالی کہ آپ میں سے کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے, جو پوری دنیا میں جا کے آپ اپنا تعلیم حاصل کریں گے. مگر آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آج کے بعد آپ میں سے وہ جو نوجوان ہیں, وہ جو طالب علم ہیں, جو سندھ حکومت کے ساتھ مل کے, ہمارے ساتھ مل کے ان ادارے میں کام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ جب مل کے کام کریں گے, نہ صرف جو ادارے چل رہے ہیں ان کے ترقی ہوگا, مگر جہاں ہم نے آگے جا کے پہنچنا ہے, جن ڈسٹرکٹس میں ہم ابھی تک نہیں پہنچے, آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پہنچ پائیں گے. آخری میں یہ جو پوائنٹس ہیں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, اور میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ سندھ میں جو تعلیم کے ادارے ہیں وہ وہاں بھی بہت گنجائش ہے بہتری لے کر آنے کا. میں ایس ایم بی بی میڈیکل یونیورسٹی کے بارے میں جو میڈم وائس چانسلر نے ہمیں بتایا تھا, جو امپروومنٹ آیا ہے, جو آپ پہلی دفعہ سرپلس میں لے کر آپ کے ادارہ پہنچے, اس کا تو میں ضرور تعریف بھی کرنا چاہوں گا, اور ویسے ہی چاہیں گے ہمارے باقی ادارے بھی پرفارم کریں. مگر میں تاریخی طور پہ یاد دلوانا چاہوں گا کہ پاکستان سے پہلے سندھ میں صرف ایک یونیورسٹی تھا, سندھ یونیورسٹی. پھر 1947 سے لے کے 2008 تک 16 یونیورسٹیز تھے صوبہ سندھ. آج ہم نے صوبہ سندھ میں 30 یونیورسٹیز قائم کیے گئے ہیں ٹوٹل. یہ 2017-18 کے بعد وفاقی حکومت نے جو HEC کی فنڈنگ بند کیا, میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی صوبہ ہے جو وہ فنڈنگ میچ کرتا آ رہا ہے, اور وہ صوبہ سندھ ہے, جہاں صوبہ سندھ کے حکومت وہ HEC فنڈنگ کا بوجھ اٹھا کے ان یونیورسٹیز کو بھی کور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہ ہے, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے 2008 سے لے کے آج تک, جو 1947 سے لے کے 2008 تک جو یونیورسٹیز تھے ان کو ڈبل کیے ہیں. اگر 16 تھے پہلے, اب 15 ایڈ کر کے 30 تک ہم پہنچ چکے ہیں. اب ہمارا کوشش یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں, ہر ڈسٹرکٹس میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کم از کم ایک کیمپس نہ کہ, یا آئیڈیلی ایک پورا یونیورسٹی ہم قائم کریں, تاکہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں بھی اس قسم کے ادارے بنے, آپ جیسے نوجوان تعلیم حاصل کرے, اور ہمارے پاسماندہ علاقے بھی اس قسم کی تعلیم دلوا سکے. آپ سب کا بہت شکریہ, ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے گریجویٹس کو میں ایک بار پھر دل سے مبارکباد دینا چاہوں گا, اور آپ کی اور دعا گو ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ترقی کریں. پاکستان زندہ باد.